Ginoo karon. Tungod kay dili ta gusto maadtog impierno. So wala pa sa walang kas. Matod pa ni Apostol Pedro maigsoon, ang sangputanan 1 bersikulo 9 sa inyong pagsalig mao ang kaluwasan sa inyong kalag. Amen. Mao ni atong tuyo nganong nangalagan tas Ginoo, nganong nisimba tas Ginoo, kay inig kamatay na to makasiguro bitag mag-adto tag langit. Amen. Dunay giingon ni Apostol Pablo diri sa 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 8. Basahon na to ang ikanduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 8. Unsay nitabo diri negsol? Kita masaligon kaayo o palabihon nato nga mamiya kita ni ining lawasa. No, di man ta magpirmi diri sa kalibutan. Dili man ta perminti diri. Ingon ni Apostol Pablo, kita masaligon kaayo nga palabihon nato nga mamiya kita ni ining lawasa. Dili ta maglugay dinhi sa kalibutan, no? Ingon na Biblia. Og makig-uban sa Ginoo. Dunay limit ang Dios sa atong panahon karon, no? Basahon na to, pila na lang ang edad sa mga tao. Genesis kapitulo 6 bersikulo 3. Ingon diri oh, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kahangturan, no? Wa pi tawo mabuhi hangtod kuno. Dili ko tugutan ang tao mabuhi hangtod sa kahangturan kay tao lamang siya. Sukad karon Koto Gracia sa 120 katuig. Amen. Talagsaray mabot ana sa atong panahon karon. Talagsaray mabot og 120 katuig. Milagro. Kada ganing isa gatos, milagro ni ganing na, no? Unsa pa ang 120, no? Gilimitan sa Ginoo sa atong karon. Mulang dili ta maglugay ining kalibutan na. Tungod kay dili man ta maglugay ining kalibutan na, maniguro kita sa atong kaugalingon, no? Kay dili matay na to, asa kapunta. Muna nga kita magkastuanon kabalo to ang asa sa padulong. Atat pa sa Ecclesiastes kapitulo 2, 14, ang mga maalamon makakita asa siya padulong. Asa ta padulong? Sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20. Ingon sa Biblia migso, no? Pilipos, no? Apan ang atong puloy-anan ato sa langit. Mahinagpunon kita nagpaabot sa pag-anhi sa manunubos gikan sa langit ang atong Ginoong si Kristo. Muni atong ipaabot karon, no? Daghan na kanato nga nagpaabot nga naguna na nga matay na, no? Nangamatay na sila. Pero unsay saad sa Dios niadtong mga matay nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo dinita sa gipadayag kapitulo 13. Sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo, no? Nakapahulay na gid siya og ang bunga sa ilang pag-alagad mag-ubad kanila, no? Dili ta magtuon kung mamatay ta. Ang bunga kuno sa atong pag-alagad ug mag-ubad nato, no? Muna ingon ni Haring David bisan sa walog sa kamatayon, no? Patod pa ni Salmista David. Dili ako mahadlok kay ang Ginoo nagauban kanako. Amen. Salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo nagpanalangin siya nato, no?